Magluto kita og lamian nga tuna, pizza tuna. Daghanon nato ang cheese para lami og mawala atong stress gikan sa trabaho, mawala atong kakapoy. Kini duna na kini tamatis guys og chili kaguko o paprika gihiwa-hiwa, butang po na og powder og black pepper. O dahil tuna nga nakaluto na or naa sa lata. Dara, daghan kay guys o bagga kayo. Kuning bagaon. Subukan nyo guys kay lami kaayo no. Dara sa inyo hambalay maghimo mo tapos daghanon ninyo ang cheese. Tara, lami kayo. O ni, ang tuna, dayon paprika powder, dayon black pepper, chili kagukong giwa, dayon cheese, tara, ang cheese. Dayon, ang tomato, wala na diri, kay gibutang na dinha. Okay guys, lamian kayo, subukan nyo. Try nyo sa balay. Lami kayo. Mawala jud inyong kagutom ug ang kakapoy gikan sa trabaho. Okay guys, thank you for watching. Like and share. Bye-bye.